हेलो गाइस, मैं हूँ विजित और आप लोग देख रहे हैं विजित ड्राइंग। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज हम बहुत ही अच्छा एक ड्राइंग करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हम ताजमहल ड्राइंग करने वाले हैं 3 बार फुल लेटर को लिख के। तो पहले आप लोग एक पेपर में 3 बार फुल लेटर को लिख लीजिएगा। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ताजमहल का स्पेलिंग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है 3 4 लिख देना है। तो आप लिखिए, उसके बाद में बाकी बताओ। तो लिखने के बाद उसके बाद आप लोगों को जो है एक स्केल ले लेना है। तो आप लोग देखिए, ऐसे एक स्केल ले लेना है। उसके बाद लेके जो है सीधा सीधा जो है 4 1 लेटर लिख देना है। इस साइड पे 4, उस साइड पे 4। तो लिखने के बाद बाकी काम आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा। उसके बाद मैं जैसे वीडियो में कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को भी करना है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को और एक 1 लेटर लिखना है। तो गाइस आप लोग देख के करिए। ओके, 1 लेटर लिखने के बाद सीधा टान, आप लोगों को एक सीधा टान देना है। सीधा I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying